Yema yeti for ne ahwefo akwa ba ensan famra yes live media na ene ya probo no de aba be pi mu e wo ye KG fie ye ba bi di nkomo kakra e de afa ye kwan a ye fa so e de dafunu na wo hwe ya brand ye otimi nchen ya ye friend KG na be 15 years ni a odisi na ni so peso oye osua se de si de dafunu na wa ya mfie polepole ye dunumuni a ugusu a oye ntino yebeko na yene na didi nkomo na yahwe kwan ofa so ohya ase enkwanhia a wahia e wodwumedi a wodi mu na eye enigidi a ono so wanya e wo ye dwumedi a wodi mu keji miema akwaba yeah manager mesemejo so pa na so want to say nyankopon adom ye kase keji a oye hwan patro keji kumase guess mete na minua ba ko eko sa school ni bi and mete say sa school de kumase na school and me de betum and am de to me when am de ye me nickname KG edian me papa na ma me don to me ye frɛ me Philip Oduro Adomako by me kradi pa de kwaku duro na me ma me free or say edmakas kase and papa so free Asante Mampong ba me ankasa de say me offense na ma han dan me wo nti edwuma ntina edim bi pia nim sei ye hwe fi mo frabre mu ba be si yes abrewi saying na abrabo city ehfa na wo school no kudru hefa adwuma ya wo nsakita mu ya wo ye kra no hyase emfi ben vasa me share adwuma na sana mo 15 good years and am share adwuma na say and school no so no me ko school Kumasi Ashton Kunadi Adom onam ko school nti me drew justice to no and I say gave in me allegation and I'm some for any agro nti on mana headmistress and assistant there minya school na we medina mba offense na sabe ko school on nti do justice na me papa ka baby and me jai school na yakopem papa baby kurabre timba no matwere wi na ma me ka jam sense ante de ne nkwasha se o Jesus to nam se there bi mintimi san ko school ni bi adwuma mesua na no ana ese me de eye talent na me de nante ye hwe eye udwuma wudi ya enkomo kakra ye DSC kire se wo hyase wa bra na wadi mfie eye dunum 15 years mami misa na hyase kra no sen disi hyase me master be de funu ye fie into be de funu na me hu ye na nsa na me fe na me ka cha papa se adwuma ne manager hu into school ne de mintime nya de enko school ne bim san se me modern mo ye de form ti me ka se me ko school no kura na se umumba me ho kakura na edenia mintime nru ba bia nti se adwuma na ne mesua enam papa so edem ko tu adwuma ne na me ye de mesua adwuma no na ye bisa wo ye adwuma na wo de wo ho kohye mu ye se wo pese wusua no ye nim se adwuma bi se no enna form sa na ufiti ya pe a wo ye se wo bisua adwuma na wo papa de wo ko se ene ye me de wo kwa kusua na ye woni ma bi wo ho a mamre bi wo ho a mo ye yansa na mutumi ewura mu se wo pese wusua se adwuma no se papa de mo ko ye no me master ene papa tena se kan me wo bi me papa wo bi nti me master na je me 7 million eno sa je me snap akoto amienu eno jim kusua create miensa ena akoko ena bayela miensa ena yede manu nti yede manu wie no se firo ko nyina mitma badwuma ena papa se ente so nkwanya de ena nte se misua adwuma na me master ne bebi abako ntimi fa me nko ena papa so ye konfo nti me papa ndi ka ben before ansa na me de mi wura adwuma ne kwan ben so na papa o papa fa ya o de ben say like say them dika kind of first no kum knamai bema ana odin muja ne sad ye no di breed buma no vacancy bina o de atetetem sa ti fro no we no sad mi ko togo krono ye friend odame ti e ko na on so omuso ja no mo de da sen si ja so ena omude enurugum no me se me fa me sanche na me se mintimi no me se me papa tia na papa se menye timide msache ya me do ne hye ya da ne tun ti se bidie omi ya na
me say maybe into mam into my gonna find me fancy. No me family sat. To me them sat here doing so we are now. Omudin su any drobe petepete so an adweno me yame to me na o man bi di implansa no me de aka ye de etetete me no man bi se me be fie na se me dwale a me mfa bi nya dai enwu sum na me dwale adweno kwa na me di a mfa bi ngu ba hwe na ma edu no me de ma hwe na me no ba anya dai anton se ni di nam se mate me yesa kwa fum se edu no san ye and papa so chire me bibribi ameye adwuma ekwan amefa so ameye amamele ne ade nyina papa so chire me ansa na okọ ne krachi iti e wosa emfina na wadi no be 15 years na ye do fa sa enema we nyina mu no na ete wo sen wo fa ne se eyo papa nti no obeye ana se wo fa ne se why wadwin se opese usun adwuma ne de wo se wo do hu ra ne ma bi se mu na me imagine say bika frache empanifo ne business yes say kusi say abone hawa also nya de also say ne bon antina me imagine say me talent say adwuma ne mesua nti dem papa be ka che mbia na me follow papa na say me papa pe ma asem che me mame pe me nua ma na asem ba yen me ma ne de on shada nya de mpe asem papa bia nti no me papa ka me bia na me diso amamle pepepe nti after say onante ya udi papa chima okobin ho na obi wura adwuma mu na wusua adwuma no ene to aso no sen ni sikofae oh ene so bebre atoto me enso bebre atoto me pa bet ase esa akoko nyere ento badwam enso bebre atoto me pa nti obi ho wiye na oba se oba to adwuma sua ne so no den na ususuya ye ema utumi ben ho asisi no waba be ye master wa utumi de ho ye adwuma oh me pa me ofire me master no ana me papa mbisa master se de ade no ba juno so ade a obaji bi ade ni nyina wo no nti man papa so de 5 minutes every pum ana papa koto akoko ko su create me nsa ba ila kase insia eno to ensa create bako eno sa to wore say snap nyinu no de to so ne de koda me master se nti fro no wi ana master shiram say adwuma bi am dem sa bisum bia no ebi shira ide amame onu so nya adwuma onu so be freme na me mate nti up to now kwa na me no tell this ano say master film say akwa so nya adwuma nti mra na me bo na me nia no yi mitimako Miniska kwa metima kan so send him roll for na me me family na me adwuma no nti yenhwe wadwuma yemu upon ho free eye wo master nsem no a wo ba eye adwama nso a wo hya se opeso ye adwuma na adwuma ben ni di kan a wo ye adwuma bi di kan ye me ankasa me fie me papa enam say ye pon mu wie na within 2 months na papa eka baby ana me so papa ka baby no me so no man fancy me master wana me ne me ko master ne ko bona manie ana master kra skasa me yere me fa nko tim ko ba do 1 week time na ye kwa kodi na otwira na master ma me ne ma say me fa nko decoration wo ye na say no sama me snap no ma me 100 cd say me fa 50 cd enko bonsa na me fa 50 cd nya de ntum tim ko ende no ko nya me ne muni mi ye said the master chira me na msumi ye bibia kama ene ne da no so mia na mkode da papa na mde me master ne ma ye de ekode da mi papa nti mi de da papa ye bibia bi ye no ene be so afọ no ma me roll face me nyina me fa enfa kan fa ne ma ne de embra mi kulum na msumate ye hwe eno no ye di kan kra wo ye ewo wujumadi mu a de ba bisi the 15th year na say ndeya uguso awo yesa adwuma we ya ye bebisa say odi wani kai pa ifundu do ben pa do sen pa na wadeda oh me ka say ifran da me ka say me kan a ababoro more than 100 ababoro more than 100 ifunu de me ka say me kan ababoro more than 100 yene yenwura mu na yenhwe se de eye mudwumadi amudi no esitie ye ka say obi de dafunu a
sen na mo dwumadi no esitie. Oh, master me da se pass so be some way. Say omode funu mo chirwa. Ade me han ifoda water. Ena deto, ena nkun, ena powder, ena spray. Upon in a chile no. So your bar more than underwear beba, more than tima beba, and timana dress in Nina dear. And your mother shana me, Nina Hobi, a bushman for an catana de Bashano. Or mother shen we not umbonable subia. And son of Mapejano, Naya Pejana de Natum Panaso. And Tepajan Ednatum Pansubia, Diakanina, Yamiancasa, Yamasa dear Samie. Enema mujiji no yehuni se bia mujibia no ewo eye dwumadi ayidi fa ne se nko amuji e dwumadi edi foda water dwumadi edi abrani abranu nyina no eye a motai eje ensa snap kasaprekoni ade wo efunde demu no ensa ewo twaka ben wo mu ana mo amode dafun no monom de bo ekatamani ansa na mode dafun no dabi on say ye di ya paye ye di gu fam say da be bia musoni asan bia nya dai entu ye intena na ye sansa no yesi mu dwumadi mu no eya na enema bibiri wo mu nkwanhia bibiri wo mu na efuni bi tumi sori no mu boafu no mu esu na ebi ebo mo sotro na ebi ye enema bibiri keji efi sa wo sha ase dedafu ana sa wo fa no ye sa wo de ye adwumai no sa nkwanhia bi se efun ne wunya ntawantawa no wo hie bi da my master me shebe be me shabe 10 times kwa me say ne sitie na say ne ya onso ya utumi ade overcome efun no o se ebasa me jensa na mabompa e me fili mi kro mu nso ma frem papa bosom se enyem na me ku no intermediate sie na me de me ba bi sie na buza fona ato mu za frem se me sie no na no nya fe na man for me no mun kan for no nti nipa oku no no de asembia obia no ni nipa nya de nkodi me de woni mini asembia nti me hwenso no gu fom bia me bonkuto dwe no apana chao bia na afi na mama nka flam prensa na makana to na afi no mesiesie no kakra yesua ene enkomo kakra yedi ni de yate ekyerese efunu bi ho a modeda na obededa ne bewie no na efunu esu obededa ne bewie no na efunu mu na obededa ne bewie ne efunu eni mate a aye serious o sere yesi ni nyina ewo eye ne nsunsuanso ana ase ne nkyerase a mo a modeda funu mu na munim sa ne ma we nyina sen ne sitie oh the tense bi onuma enya na akra wo no de awu onto bi onuma like say bia bia laptop here is way na bia ni nuane bele a ni nuane betime de na fa baabi akwa kokunu nti kokunu wi a on say ye de na chef for ye de na kwahye mo kirima ba na ye de ni nyina no ono anim say enya na akra wo no de awu nti oda onuma su an esu osu nti ye na ye de defunu no ye ni mama mla ye be ya obedai obeje esu no na akra kama so nti sanete aside the non so no kakra ye san nim ni se se ye de dafun a omo a etwa ho hia e ba behwe no e wani a omo de hwe eye normal eye ni a ye de nam de bia yi e na mo so a mo de dafun no mo wani a mo de hwe ye se niam bibiri ekoso e wo eye sunsum wiase wakoye obi a de dafun yi ne eye abakosem kakra woni ya che efa dwumasua no nura udi ye ne ade no mo de dafun a spiritually ya mu hu niam bibiri wo mani so ya hu niam bibiri be obo on ma we be for ya no pese se biga faje oye dey obe challenge o nso ba obowa edrubi anka dem untimi nyam hwe apart from moment to god na nyakopon ka se impra na epunensha na ehye ba se me metiasi pa de obi no betman bibia o yasman ba enintino se bia ye de definitely se bia obi na adwon se bia like obetu edura un pa ko no do no back to sender ebesa ko no an so tisanete ye hwe dwumadi amudi a waye bibiri na
enema bebree so na afa wani so na obi bebisa say anasi bebisa wo say if free brow shas ya odeda fun ba besinde experiences ben na we hu a hu ni say hu behia say obetumi ne ya che efun ben na odeda ya wani gye ho pa na de na odeda ya so a ase ene besuitim kra na obinya na nka wanye enana yedi ka jo come first na me ka say kuruma ye me de dama me bi wan me say no me say ma me pe life pa inti me twin points and the last technique de adi nyina to na no ebusanfo ni dom say my ade bet bibi e body no so ebusanfo obi aba no obi ase ma me no mpe say obeto na no ne ade inti ono me mama ba mu buyi ma mbufuyi ma me kata no pe pa ne nim nyina sa do no to sa tesena na umuda so bu ma ba inti ono ma Sunday nyumela na mama de anche Monday kura na mko yido mu na mjimzika ana mloko inti safi ode ma kanta madin say obi ukra na so me billions of cities kura na me ne da today say no need de oye ya up to date okaya hu ni say wonu hu say we bibisa na de na oye yen so e ma wani gi ya pa o de me ya me ne gi me ka say kono ngom ko de da wo hima bi wo hima ne de up to now nyina frefrem sa say memla men family mamla ho na me ye adwuma na nipa no ye adwuma ho no inti men family mamla na me ye adwuma obi abo ma baso olm sa akura akura and be fremia memla na me ye adwuma na so ya memla na me panto me ono den ne ko mu nti a e ma nkrofo ani gi ho a ye binya nanka waba ho be ye adwuma ho se na edan ne chime o miensa inti medical bo first one decoration nam sabo second and bo third inti third na me de no atum wo no say na first one no me di wura me born to say nana kwa ukura no na first one na me di wura na second one so no me di adaka esi one me bie so nti obi adu no me say adaka no no da na black force ye de ejina ho nti ufiro no me say anu wura third one over third one we are na me bie kwan to abontin nti over third one we are over body no we are no pia abontin sa nti onum na ma manfo ni jemi ho ewo baby am ko ye adwuma ho no say mujuma mudi no enkwanhia bebre wo mu obi benya na nka wayi wafiri ho esanse de wo ye no ebia na eya manfo fe but ono so no because of wounding onya adwuma obi attempt wo say opese oyi wafiri ho da wo dwuma tie wudi ho and dey no kura pa master no kura mia ka se me hunu be pen ma fa be bi so ma obi so aka kire me pen se obi person attempt me ba on pa kro no afa kwan biblu bi so a ontimi esanse me nyino bi an adwon bone medwuma na me ye edwuma ne ba me ya ma metim ba bi efun be na okode da ya uhia nkwanhia se obi person otu adu no ewo de se kubreso kumasi kwan so a no ebe ma me border creation ye bibia wie eno me se body ni banam to block si na ntumba na ye de ala kan si so ye de so na ma me abro bi o ma me abro na pesu ro na me se mani nwura o ntum de body ni ba na me ye de me da creation na na ma me abro se me mani nwura me ntwen na me hunu na me se se me ntwen me hunu a ono so ntwen no so be hunu no no nim de di machi wonim ba bia menam nti no asema wakan de bibent menyame to me de body ne ba no medical address body ndada na aka se me de graphic ebe pack no nto no ma me wan say body ne so na ko flavor sa panyin no be flavor no so me ade bu sa panyin ba ya no dembe ka boom o nyina okura na mka chen so ma me snap tim je snap no na mji ku so na mdi ya mamela na mdi ku so an bo na machine san bugu mi sam nam de bof no ma se ka flam prensa enwe de enwo da on mi si ne kama indi fe na ma me ne me nye free timi wi adwuma me ko no na mka che ma me so on hwe de beto no timi ko within be 2 weeks ene busa penye frame se ma me na ide ma me newu intim be na me se sa ma me ne pa de nya de se me de mitna be de da ma me no tan so ma me be fo
no so ati o be po bi foforo nti no so adwuma foforo bi aba o be lenke me na msemate nti wo de mu ye ni ho no eno na ebe mama bisa se wokọ se wokọ akode da funu a eya empempi no ye ka se hunhun bi tai dwumadi a mudi na chi fa ne se bi a honhom no se free amu na da ho no se free abusua na wo mu na wokọ akoye se adwuma no wa ye adwuma na che na wo de da funu na se eba ne se spirit bi ebofa babia wo de da funu na se ehya ase se ebobo ba maybe say eya na ifri amu na da ho na na say eya na empempi no emfiri ho na emu no abusuan mu na bibi free a ehia ebo no ma ya na ifri abusuan no bo so ya na ifri mu na da ho no ma inchiri mu kakra say the entire ka say bo ifri abusuan fon say on say obi wo no ma like say o japade bebrebe inti so wawu no da no o pese bi enipa na obesisi no nipa no so ye de efa enkonhya bebrebe mu so nyankopon hata soro adum ntino emikoye adwuma minim de meye be fans ana maire makobodi no udi funu ni bakora na so frem say modi funu na ba minim de meye ansa na mewura ba bi abodi ni da no nti bi won ma ya ni fire busia fo ni bi oso ya ni fire bodi na nkasa mu many obi enya edin kombo ema nipa kro no experience ana se na disuade hunu mu kakra no na wo kire se okọ baabi ema ye de da funu na ifunu no mo de da no omo de da na eye ifunu no esore ye eka asem bia de good ye o de da funu no asum asem no ka good na asum no ema ono susu to na mombi at the end of the day na namonu tu ye na ni nyina akoba biwi se de wawu no agyaduapade bi na dwapade na wagya no e wo baabi a wo nipa poten a wo pese de se adwapade ne manansa ne yato aso ade da no saa de meti ye me nwanwa kakra na se me hu dwiri mi kakra wo akoyo bi a wodi se adwuma no what bibi saa da na wankasa no wahia bi da oh master ende me je bebrebe me kore da ifunu bu okumase ono mede dana na otineni si otineni na mene abusafo ne gina wa na abusafo ni na adwane ye to hemenim sa no chem se japade no wa ye rato se ne mai mienu oba ba ko be ma ba ko nti omumfa japade ne nyedai emma ne ma no ndi so man fa japade na nyede ama ne ma na 2 weeks time if you nyina be dai ebebo am na kan man mienu nko a nti ba sana na me friend ba panyine no sese ni na aide esie nti mka che wo na obusa fonso te ase se ende eno kure obewu nyina no oka ende smaka onso muso aide omuso ate ti wuye ya na me pa na chona me kan no to na msisie no kama ya ti wadwuma mu nsem bebre waka bebre de a kire mra the other side of a year kg waware me ba cho me nware de bet ma wo ba ko say na aware sa eba na eba mu na kwantu no ne sitiefa o ge no me ko edwuma o kentampo o man ka se fie na me ko de funu no ye on semba say ayin fie empanyifo ni bi ti me ko na wi ge ne se on serve me nti ge na serve me na me din ko ma se no ye me fe ni ade nti me din ko na ge no se de ti ase ma me na me ge no tuwa nti mi wi adwuma na me ba mkrom kura no me ne ge ni nyina ne tu ana mo ye de e ba me kurom so me kurom ba oba de na ne life e kama but me ne nyum wi na ya wi no a kura ni nya be 4 months no na ge no emu ma me no nse mu mi sister ana me ma me ni mi sister say sa wale be koso a e fili ma me ana se fili niaba in this again mo de asante de amama again ye de enko na ma again ye de ekoe inta akolenya 4 years no na mko je me bana me de na bra me ma me ayisi akola na me ma me o a oku school isi akola na din fi be sen o 4 years o ko 5 years 15 figures no 5 years enti o girl na say sisi no isan say o ma me no sister ampene so nti no o ye single say de me nkwa na mte
ye wonwuma bebre o eye wiase mu ha se wudi sa adwuma na amanfo ani gye wo ho ofu bi te se drivers map o mopa na mumu dwumadi yakwa akoye dwuma bi a eye ehu adwuma efu na modidai mo so so map mo za o ene man de ye adwuma man to me Russia bet me mina kasa na enam so ha mafam ntino ama oba kura enhyeda enyama kono biem ya zan pese me ma me ni do na me hwe me ba no me ba ndu stage bi na bia me ware a na ma ware wo ni do eni so ade hunu so pese ware acha. Finally answer na ye den komo twetwe na beba wiye no mason for esu adwuma ebompa ye prese amanfo bi sidan no mababa be ye den abefa wo mo carpenter for ebompa ye say amanfo ebebo dan so ana wo be yinkunwa ne abefa wo mo a driver for ebompa ye sa kwantifo be tu kwan na mo adwuma yi a mo yi no mo so mo bompa ye say nipa be wu na mo nya funa deda sanete panse ya se obi enu a odin sabon kumbe che ne kura so kwai on se adwuma o ye de o ya udidin o de eni kwa so ye de otuto na se nti anytime bia na ye bompa se ba ye nkase ni pengu de ba se unya to ho de a ene ya mamre se ebusanfo ne be fra ye so ye be de ye ba be kura kama na ye ja okwai iti abrebia wo bompa ye se adwuma be koso wa bra ni pe wu amama akwa deda wo mu no otisi obi ewu abusuo mo ye ya obi wo mabusuo mu de a eyem ya betinyem ya pizza de sen hunti na enya wo ya pizza say on say adwuma ma kwa question no so bi wo mabusuo ma like ana ensheda enkomi pi isn't say obi wo abonten a de yam se de dano si yen kama ni bibia si fanti no ama obi wo mabusuo ma ya na enyame ya sene ni obi betina ba bia ka sene ka nya dwuma pa na wosuan yu na ade a ede eye nipa nkwa ebeko wu mu na abrani nyina mo prese emra ne de se ka nya dwuma pa wo enso ade na se mu de ho akosima mu ni se ye dwuma pa ba master eye dwuma pa san se on se o de be bokro no de nka o de se dwuma wi anka ye de nka ye so te de me chena se o me de be bokro no de me de se dwuma wi a eye pa sana msumi huno. Finally, yes, sorry so then I will catch ye ubibia or show efa dwumadia wudi se wodi dafuno ho. Oh, obia o he me bia no mechia no mesada etiefo ase se omanyanto boase a omon anya aso a omotie me ama ya twetwe nkomo aye bibia wie nyankopon so nhira obia ahefo de daye koso ya ni pichi ye beda mo ase se abrani abrano nyina munya kwan hwe na ene yenu be ma keji ne ekona so ye ne kudi enkomo obia nim se wuwo de ekanipa ho na wuwo kan ye ho de na ye den na eduru eye sa amamre kwan ne so a wo se ye de amamre to be bia amamre danti no efunu de dan so ebeba mu eno na ye ko yenu ye ho ne kotwetwe enkomo isanse efunu de da anase undertaking any adwuma wafa ede esi ne so a oye no na ye ko ya wa ma ye nchichimu bebre nti no ye beda wase se wunya bre na so de hwe Slime Media so ni